Hey, muy a todos chicos, chicas, somos amiga gente aquí, otro que comentando desde World War 2 y bueno, volvemos a tomar desde el juego, el cual pues vamos a seguir haciendo la historia de End of Dragons, ¿vale? Esta vez sí, las anteriores veces habíamos grabado dos vídeos de exploración, más que nada porque quería dejarlos ya explorados, teniendo en cuenta que ya me iba a oler, que iba a terminar explorando tanto o sea que la historia iba a seguir tanto en Piedra Arbórea como en bosque, en las selvas del Cobalt. Entonces, pues decidí explorar esos dos mapas, que los he hecho en un vídeo los dos juntos, ¿vale? Que bueno, Piedra Arbórea tampoco es que tenga mucho misterio, pero bueno. A su vez también grabé Cataratas Línea Arbórea. Aquí, ¿vale? Bueno, con este personaje ya lo tengo explorado, pero lo exploré con Ryu, ¿vale? Nuestra otra personaje. Y bueno, sin más dilación, vamos a dejarlo ya. La última vez habíamos conocido a Kunaba, como veis aquí, ¿vale? Que se hacía pasar por por una persona humana, ¿vale? Pero aquí, cuando llegamos aquí, pues descubrimos que era un dragón de cascada o algo así. O no, bueno, si era el campeón de Suwon, pero a la vez era una especie de... O sea, su especie de dragón es dragón de cascada, como lo llaman. Al menos como lo tengo entendido yo, ¿vale? Pero bueno. Así que ahora nos piden ir a la sala de manto, que está justo aquí, ¿vale? Así que vamos allá. Y a ver lo que nos cuentan. Hacia la sala de mando. I know. I worry about him too. But I'm keeping an eye on him. I'll make sure he doesn't do anything stupid. Oh, hi, Commander. Did Kodavang have anything more to say about the Dragon Cycle? Not yet. We're working hard to track down Anka right now. Understood. We're busy over here too. Ya, ¿qué pasa? Opcionar hablar con Taimi. ¿Cómo va todo con Jun? Busy. Ever since the reactor was destroyed, June's been trying to figure out how to fix it. And see what we built? I did notice you look a little different. Yes, Julai has an entire medtech division. They make braces for conditions like mine. They're incredible. I feel almost no pain when I'm wearing them. I did a little tweaking to the design, added some extra functionality. June's gonna incorporate my changes into Julai's next model. O sea, creo que está hablando de sus zapatillas, que no sé si arreglaban su condición de... no sé, que se supone que Taimi estaba, no sé si llamarla enferma o tenía alguna condición extraña que le iba a hacer que viva mucho menos que unas... Creo que eran asuras, no, que una asuna normal, ¿vale? Por lo que tenía entendido, ¿vale? Y creo que esos zapatos lo arreglaban, no lo sé, pero bueno. Pero al menos eso, no estoy seguro si eso es lo que hace, pero al menos por lo que ha dicho Taimi se siente mejor, así que bueno. Vale, salir a Piedra Arbórea y tengo que subir para arriba. Supongo que habrá algún teletransportador o tirolina, pero bueno, vamos aquí. ¿Qué hay, Rick? ¿Qué te lo llevas? Hey, I've been experimenting with this really interesting Canthan tech. It's an autonomously driven deconstructor. Breaks down complex items into their component parts. So, what are you working on here? Looks like some kind of Aetherblade tech. The Kestrels found it in Echovolt, beeping like crazy. I think it's one of those airship transponders Renyak damaged. There's no way it's from one of ours. That outer shell is too new. Ours were old. Garbage. No, it's definitely an Aetherblade transponder. Or was at some point. Only an Aetherblade would splice a wire with a used bandage. How could it possibly be Aetherblade? Renyak could have fixed it up when he got here. I don't know. Could it help us find Anka? Maybe. Just need to triangulate the signal destination. You could do that, right? Can I do it, he asks. We'll get it done, Commander. Commander, meet me at the entrance when you've got a minute. Ayumi's here with a new report about Anka. Vale, fronte con rama, opción a la perigua.
¿Qué está haciendo Iván en Piedra Arbórea? Iván. So, you're probably wondering what I'm doing here. I'm glad you asked. Except you didn't. I mean, Commander, I know I should have checked first, but I thought since Ivan didn't have anywhere else to go... No. I mean, no, of course, Ivan. Maybe you can help us track down Annka and the Aether Blades. right. No sé quién demonios es Iván Speaking este, of pero bueno. which, where is my Supongo que es un captain? ex filoterio, no sé. Is she with you? Is she... I mean, O sea, is she... vale. Sorry. Vale, era subordinado Be de sorry esta, for Captain de Trigg. My Dream. Be sorry for Annka. Supongo que era muy leal a ella. I'll get her O soon. sea, ya todos sabemos lo que le ha pasado. Then I volunteer my services to your crew. If I think of anything that can help, I'll let you know. Vale. Bueno, pues vamos para abajo, hacia la entrada. Y aquí debería estar Rama. Aquí. Commander, I trust you and your friends are comfortable. Very. The Kestrels have been more than accommodating. Thank you. Yumi was just telling me that Annka's been pretty busy since her little escapade in the reactor. Putting it lightly, she's been sending Aether Blades to meet with both of the criminal gangs here in Echovald. The Speakers and the J Brotherhood. Only thing they agree on is they don't agree on anything. Except working with Annka, apparently. I should pay these gangs a visit. Ideally, without them knowing. I've got Kestrels stationed outside each of their camps. Talk to them. They'll get you inside. I'm gonna head for Mori Village, southeast Echovald. Meet me there when you're done. Vale, a ver, entra en la región de selvas de Echovald, en el bosque de Echovald, vale. No sé qué más me pueden contar. Puedes contarme sobre la hermandad de Jade. Scavengers think of themselves as heroes of the downtrodden, but all they're doing is lining their own pockets. They scoop Bueno, up está any bien saber discarded información, J-tech they can la get their verdad. hands on, and then sell it to people who don't know any better. Even their nameless scavenge for parts. They got nothing to do with the gang that went up against Amfa. Ahora de los portavoces. Fanatics. Started off a well-intentioned, if quirky, bunch of environmental defenders. But over time, they went hardline. Started opposing any kind of technological progress. Then a warden Tetra Earth call to control. Weaponized their good intentions. That's when they started enslaving spirits and bombing anyone they disagreed with. Got them all convinced they're gonna become immortal forest spirits, like her. ¿Qué tal es trabajo con Yumi? Kestrels. They're a force to be reckoned with. Wish I'd known about them sooner, honestly. Now that we're all on the same side, maybe we've actually got a chance to get ahead of Annka in the Void. Vale, eso es todo. Y ahora que me cuentas tú. ¿Cómo puedo entrar en los campamentos de las bandas? Vale, esto ya lo vimos en el anterior vídeo. Así que nada. ¿Dónde se esconden los filoterios? Vamos aquí. Bueno, gracias. You're most welcome. I like to think of Arborstone as a big nest where everyone comes together. I want our hatchlings to be able to play here. Local merchants and businesses from far-off lands to work as one. We have big plans for this place. We're happy you are a part of them. De los cernícalos. Oh, yes. The Kestrels have been around since our ancestors fled to Echovald. A few Tengu made it their job to protect the others on their way, and voila! The Kestrels were born. It's always been a loose association, no formal leadership. Old Kestrels train new Kestrels, and so the order goes on. It's not actually a perfect system, if I'm being honest. Lately, well, a few things have really gotten out of control. Gangs moved in, and they've been pushing people around. Innocent people have died. I've been trying to get us to work together more, but, well, I'm pretty new at this. I'm not actually from Echovald, so no one takes me seriously. Vale. Bueno, pues salimos a Echovald. Hay que ir hacia el otro lado. La última vez ya me equivoqué y terminé en... en
Joder, encainen otra vez. Pero bueno, aquí estamos, selvas de cobalt. Como veis ya lo exploramos en el anterior vídeo, así que ya no me preocupará explorar sitios que mientras estoy haciendo la historia. Eso es lo bueno. Pero bueno, a ver, tenemos que ir a esta... Maureen, Kate, did you ever catch up to Suwon? We did. In the Jade Sea. We're working with the local authorities to keep her from moving beyond Kantha. They didn't trust us at first. They'd seen the news bulletins blaming Aureen for Suwon's escape. Only took one fairly devastating skirmish with the Void to convince them it was worth believing we were on their side. They've sent word to Shinjay to send more forces. We can only hope their government listens. We can't let the Void spread to the rest of Tyria. And the Void follows wherever she goes. I know. We've already experienced its effects here in Ecovalt firsthand. We're on Anka's trail now. Vale, pues tenemos que ir. Elige hablar con tener el campamento de portavoces y otro de las bandas de Yade. O sea, hay que ir o aquí o aquí. Supongo que a los dos. Pero bueno, vamos primero aquí, que estamos más cerca. Vale. Supongo que tendré que hacer las dos, ¿vale? Pero bueno, supongo que tendré que ayudar con los corazones, ¿vale? Quiero pensar. No sé si igual hablar, pero bueno. A ver. ¿De qué se el forastero? Dicen que andas por aquí, que eres un amistoso. Si quieres infiltrarte entre las bandas de allá, puedes echarte una mano. ¿De qué se trataría? Tú dime qué aspecto quieres tener y te lanzo el embrujo de hipnotizador. Luego hablamos de lo que hay que hacer dentro. ¿Estás listo? También apariencia masculina. Vale. Bueno, vale. Ahora se supone que me dejarían entrar. Con mi apariencia normal no me dejarían entrar, me empujarían afuera, ¿vale? Entonces... hay que sabotear la hermandad haciendo todo el corazón. Obviamente aquí voy a hacer un corte, ¿vale? Obviamente sin que te descubran, claro está. Joder, me falta poquito, tío. Y la flora solo me hace eso. A ver. A ver, información importante. Hago esto. Y ya estaría. Hala, ya de paso también he conseguido un logro, sin que me descubran. Vale, pues... a ver, ¿qué me dice? Hay un tenía razón sobre ti. Ya he visto el impacto de tus iniciativas en el campamento. Uno de nuestros exploradores dice, a ver, vale, vale, escucha los cotilleos de la hermandad de Jade. Vale. Meeting went sideways real fast, apparently. Aetherblade had some kind of device that revealed a Kestrel was spying on us. He assumed it was a setup and that we were planning to cheat him. So, what happened after that? All I heard is that it ended badly for the Aetherblade. The rest of the story is probably in the security log. Vale, lee el registro de seguridad de las bandas de Jade. Que está aquí. Justo arriba. Quiero pensar que es... ah, vale, está aquí. Leer. Ley de seguridad de data. Vosotros si queréis podéis leerlo, yo lo voy a pasar rápidamente, ¿vale? Habla con el cernical encarcelado. Cernicalo encarcelado. No sé qué es cernicalo, pero bueno. No, está en esta sala.
Ah, que está arriba. Joder, tengo que volver a subir. A ver. Habría que ir por aquí. Ah, no. Tengo que dar la vuelta entera. Until I got a better offer from Chulmu. Didn't you? Nope. I used to mess with this stuff as a hobby. Got a reputation. Ahora debería estar aquí. Ahí, detrás de esta puerta, supongo. Os oigo acechando por ahí afuera. Venís a reíros de mí. He pasado horas y horas delante de vuestras narices, pero he tenido que llegar un forastero para enterarse. Tampoco soy de la hermandad del espía maestro que está afuera me disfrazo. Ah, pues si has venido a rescatarme, prefiero no irme aún. Estoy sacando información aquí, tan tranquilo, escuchando cómo alardean esos necios arrogantes, que cuando iba de incógnito. Pues le diré que los llevas bien. Estoy buscando a una Sura, Annka. De que me metiesen aquí... espera. Antes de que me metiesen aquí, oí a un guardia decir que Annka quería hacer un trato, pero que les parecía que solo le interesaba la tecnología, que ni siquiera había preguntado si su compatriota seguía con vida. Típico de Annka. ¿En qué acabó lo del trato? Por el campamento. Corre el rumor de que se echó atrás en el último momento, sin explicaciones ni motivos. No aparecía y punto. Gracias por la información. Les diré a los cernícalos que estás bien. Vale, vuelve junto al cernícalo que está fuera del campamento de la hermandad de Yade. Vale. Supongo que le diré que su amigo está bien. ¿Qué hay? Commander, what did you find at the Jade Brotherhood camp? They captured an Aether Blade, but Annka was after her stolen tech, not the pirate's life. Then she backed out. Taking the pirate, while also ensuring the gang kept the stolen technology. Commander, we found the Aether Blade's camp. Seems Annka's long gone, but there might still be some clues in sight. Vale, coñazos sois malditos desgraciados. Que no me interesa, coño. Fuera. Para investigar el campamento filetéreo, que está más al fondo. Vale. O sea, tengo que ir aquí. Eso me suena que había... Bueno, no estoy seguro, Espera, voy a ir aquí. Ah, no, espera, creo que ya sé dónde está. Vale. Escondite filetéreo. Pero para ello tengo que ir... Ah, no, vale. No, me equivoco. Era otro sitio, vale. Sí, todo voy bien, vale. Casi me cambié de sitio sin querer. Vale. A ver, para arriba. Escondite filetéreo. Vale, creo que tengo que dar la vuelta por aquí. No me acuerdo muy bien dónde está esto, ¿vale? Vale, creo que ya sé... Creo que el camino es por aquí. Vale. Al menos por donde me marcan las flechas. Vale, por aquí. Aquí está. Vale, me acuerdo bien que por aquí había una entrada falsa, como veis. Vale. A ver, tú.
fuera, bicho. Vale, déjame en paz. Ya está, ya estoy. Esta parece falsa. Vale. ¿Qué hay? Venga, creo que rotar algunos. Venga, espera. Que hay otro registro. Vale, ahí son dos registros, vale. Vale, a ver. Voy a cambiarme un momento a Weaver. Vale, la que habla es Annka. It's an aether blade ship. Just passed overhead. That is, I know, completely impossible. We know what we saw, Captain. Got a quick scan before it disappeared. It's got a functional portal device on board. Well, that's interesting. Show me where it was headed. Vale, o sea que habían descubierto una nave fileteria pasando por encima de ellos y iban a investigarlo. A ver aquí que me cuentan. Venga, deja en paz. A ver, aquí un diario. That's how it's done. Mira, vacaciones de esta, encuentra el viejo diario de Annka. Sin más. Bueno, si lo habéis leído pausándolo, pues bien por vosotros. First thing that happens when we make camp, the locals have to show their teeth. Prove who's in charge. 2 of my pirates got caught, and normally I'd shrug it off as a loss, but I'm not that lucky. They'd been salvaging parts for a new mist portal device. Then they were captured along with the parts. But I should be realistic. Even if I get those parts, the portal device is a long shot. Which is nice in a way. Negotiation is much easier without an emotional attachment. Vale, usa el comunicador para hablar sobre los So siguientes Annka's pasos trying del to equipo. rebuild their mist portal device. Each of the captured aether blades had a piece she needed. Then that mystery airship appears with a working model on board. Annka cancels the negotiations and turns her focus to finding the airship. Which means we should probably find it first. Hey, Commander, it's Ivan. You know, from work. I think me and Gorik have a lead there. Where can we all meet? I've got my hands full with the speakers in Jade Brotherhood, so I have to sit this out. Rama's waiting at our village. We're on our way. Vale, únete con Rama en la aldea Mori. Vale, yo me largo de aquí porque no quiero saber nada más. Refreshing. Tengo que ir a la aldea Mori que está aquí. Vale, pero primero tengo que deshacerme de estos tíos. Vale, si no me disparan de más. Ahí. Vale. Debería de ser. Vale, brote con Rama en aldea Mori. Está ahí. Ah, vale, está arriba. There's a hunger for more of these blankets in the city, you know. I could sell 5 times as many. Supongo que por aquí.
Aquí estáis. Welcome to Mori Village. I was just finishing up showing your friends around. Apparently, we're the first Asura and Dredge to be invited into the village. Yeah, real honor. Maybe we should... Right. Commander, that transponder the Kestrels found, it's weird, but it was on its own network. But still technically Aetherblade. When I activated the transponders, it started broadcasting its signal. Whoever's piloting that ship probably got spooked and threw it overboard, which is how we found it. And it seems like the transponder's still communicating with the ship. Signal's weak, but it points to Melandru's Hope. And it sounds like I'm headed to Melandru's Hope to find us an airship. Good work, you two. Vale, pues parece que ese dispositivo lo tenían en esa nave que Annka y su equipo vieron. Ese dispositivo lo tiraron de esa nave y está en algún lugar de Melandro, la esperanza de Melandro. Vale, aquí. Vale, pues vamos allá. Está avistado cerca de Esperanza de Melandro. Vale, una de dos. O está por debajo o está por la parte de tierra firme. Vale, porque de todos modos hay una entrada por aquí que está... O sea, hay una entrada por ahí que es subterránea. You're headed in the right direction, Commander. Somewhere that way. Vale, por aquí. Vale, parece que es aquí. Se me marca ahí solo, que me parecen 3 puntos, pero parece que están en la misma zona. Vale, me pongo invisible. Vale, por aquí. Debería estar delante. Just got a slight uptick in signal strength. I think you're getting closer. Vale. Aquí. Signal spiking, Commander. You've got to be right on top of the source. Well, I'm just looking at a strange door. Are you sure this is it? The signal doesn't lie. Take a look inside. Vale, cruza la puerta. Abre la puerta para investigar el origen. Esto me lleva a la nave, supongo. I'm inside, and there is an airship. It's got Aetherblade markings, all right. I'll keep you all posted. Vale, a ver. Embarca la aeronave. Supongo que puedo usar... Epa. Captain, we have a trespass. Prepare deckside defenses. We don't have any deckside defenses. Also, you don't order me around. I order you around. Belay that order, Captain. We've got an old friend clambering aboard. Was wondering when you'd show up, Commander. Come on inside. We'll have a drink. We drank all the drinks. Bueno, ¿qué está? ¿Qué están de fiesta? Habla con Kanaki Saida. ¿Qué demonios hace Kanaka aquí? Además el tío... Además el tío es súper elegante, ¿no? Commander, you are looking at the world's largest flying VIP social club and gourmet restaurant. Unfortunately, we lack the room and willpower. Me hace gracia el disfraz que tiene el tío, tío. Joder. Okay, I stuck with you as long as I could, but we're going to talk about something else now. Captain Trin of the Aetherblades was murdered by her first mate, Annka. Annka wants this ship. She can get in line. I need her to think she can skip the line. Nothing we've done has surprised her.
sea, estos tíos han confiscado esta nave y la usan para fiestas. Muy bien. To draw out your murderous pirates? See, this is why I miss you, Commander. What exactly would we get out of this suicide pact you're proposing? The saviors of Cantha? Pretty sure Kaz could negotiate that into a favorable rate on a site for Canucks social club. A site off my ship? Well, let's not be too hasty. Okay, consider us bait, Commander. Vale, vete a la aeronave y habla con tu equipo. En fin, estos tíos de fiesta y nosotros aquí trabajando. Madre mía. Smart thinking, Commander. We can lay a trap for Akka wherever that ship's going to moor. She won't go down without a fight. Should pick a spot where people are least likely to get hurt. A Junlai Jade scrapyard, right in the center of Echoval. That'll be quiet enough. I could send out a false message on their comms network. I've been working on a relay. Ooh, yes. Anka will definitely hear it. And if she knows there aren't any defenses, she might get overconfident. At least overconfident enough to bring the extractor along for a speedy getaway. Message sent and received. Good work, Ivan. Everyone, come to the airship and we'll escort it to the scrapyard. Ivan's on the way. That's probably not the best idea. If I can hack around your photon forge, so can Anka. You can monitor Aetherblade chatter from Arborstone, Ivan. Be our eyes and ears. All right. Just promise me she won't get away. She won't get away. Vale, pues con esto ya hemos hecho esta parte de la historia. Vale, tengo esto y esto. Y bueno, más o menos, básicamente hemos dado un plan para atrapar a Araña. Ya la cosa es que funcione, ¿vale? Esto seguirá en la siguiente historia, así que lo dejaremos aquí, chicos. Así que bueno, aquí lo voy a dejar. Espero que os guste mucho el vídeo. Like, comentar, suscribir, pasar por mis redes sociales, mi página web, mi canal de tutorial que tenéis siempre en la descripción. Voy a despedirme aquí bailando con canalla, ya que estoy, pues voy a apuntarme la fiesta. Vale, aquí me despido, un saludo grande y nos vemos el siguiente viernes. Adiós.